जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर आसंता 48 घंटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना। विषुवीय भारत महासागर और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि होती। आसंता 48 घंटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यापर उत्तर पश्चिम दिग को गति कर संभावना रही, जार प्रभाव में आसंता 23 तारिख राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह हल्का मध्यम धरणर वर्षा संभावना। एथिपाई 15 जिला को येलो अलर्ट दि जाएगी। यह जिलागुड़िक है मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, पुरी, कटक, खोर्धा, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, मयूरभंज और केउझर। अन्यपटे 24 तारिख पर खोर्धा, कटक, मयूरभंज में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षार संभावना रही। परवर्ती खबर 98 जातीय राजपथ बेतनटी उपकंठ सत्संग विहार शुद्धिक्रिय जोग देवाई संपर्कों को रास्ताकड़ अपेक्षा करथिबा बेले एक द्रुतगामी कार भारसाम्य हराई सेमानंकु धक्का देवारु जनकर मृत्यु घटिया बेले अन्य जड़े गुरुतर आहत होता घटना शुक्रवार अपराह 4टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। मृत महिला जनक होउचंती बेतनटी थाना अधीन दहीकोठी ग्रामर स्वर्गत रथ सिंह स्त्री कन सिंह। सूचना मुताबक दहीकोठी ग्रामर स्वर्गत रथ सिंह पुओ सुब्रत सिंह निजर माँ कन सिंह एवं आई पान सिंह सहित एक शुद्धिक्रिय जोग देवाकू ओडी 11 AD 4400 बाइक जोगे सत्संग विहार ठारे पछरे आसुवा अन्य संपर्कियों को अपेक्षा करथिले। एही समय बारिपदारु भुवनेश्वर अभिमुखे जाउथबा UP 16 RZ 9476 द्रुतगामी कारटी भारसाम्य हराई सेमानकु एक धक्का देथिला। दुर्घटना रे माँ पान सिंह एवं झील कन सिंह को उद्धार करी दुर्घटना देथिबा कार जोगे उद्धार करी बेतनटी डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। सेठारे कार्यरत डाक्तर कन सिंह को मृत घोषणा करथिबा बेले वृद्धा पान सिंह को गुरुतर अवस्था उद्धार करी बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराई। मृत महिला संपर्क सान बुधिया सिंह एतला क्रमे शुक्रवार अपराह एक दुर्घटना जनित मामला रुजु कर बेतनटी पुलिस अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर विषय थाना अंतर्गत 49 नंबर जातीय राजपथ मणदा छक निकट में पुणी एक ग बोझेई कंटेनर को जबत कर विषय पुलिस सफलता होती। कंटेनर 35 टी गरु उद्धार कर ड्राइवर उत्तर प्रदेश अंचल फरीद खां बयस 25 वर्ष और 2 सहयोगी पश्चिमबंग राज्यर शेख राजा 27 वर्ष और शेख अमीर 19 वर्ष को पुलिस घटनास्थल गिरफ्त कर जबत कंटेनर को पुलिस विषय थाना को आनी बेले उद्धार होता समस्त गरु को पुलिस केन्दुझर गौशाला को पठाई। अपराह एक ग बोझेई कंटेनर मयूरभंज जिला 49 नंबर जातीय राजपथ दे संबलपुर पश्चिमबंग अभिमुखे जाउथबा बेले कौन कारण खबर पाई विषय थाना अधिकारी शरद चंद्र दास को तत्वावधान में मणदा फांडी अधिकारी शरद चंद्र धौल सहित पुलिस टीम कंटेनर को पिछा कर मणदा छक निकट में अटकाई एवं कंटेनर को जबत करथिले। परवर्ती खबर रायरंगपुर ग्रामांचल थाना पुलिस को सफलता मिली। 9 फेब्रुआरी जड़े वृद्ध को पत्थर छेजी हत्या घटना फेरार थिबा जड़े अभियुक्त को पुनेरु गिरफ्त कर रायरंगपुर में पहुंची जणाई। गिरफ हत्या अभियुक्त होउचंती लोकनाथ सिंह बयस 85 वर्ष। मामलार प्रकाश रायरंगपुर ग्रामांचल थाना अंतर्गत बनकाटी ग्रामर स्वर्गत सबान सिंह वृद्धा स्त्री पूर्णिमा सिंह एवं तांको परिवार अन्य सदस्य भिन्न भिन्न घरे शोथुवा समय पड़ोशी लोकनाथ सिंह गत 9 फेब्रुआरी राति घर भितर पशि पूर्णिमा को पत्थर छेची हत्या करी रातिजाक निकटस्थ जंगल में लुचिथिले। भोर समय पुणी फेरार हो जाइथिले। पारिवारिक झगड़ा कारण से हत्या करथिबा जଣା पड़छि। हत्या करिवा परे मर शरीर को घड़ाइबा परे पत्थर को बाली रे पति देई जंगल में रातिजाक लुचि जाइथिले। सकाळु बिजातला जाई बारिपदा और सेठारु भुवनेश्वर स्टेशन को जाई ट्रेन जोगे पुणे पळाइथिले। पुलिस घटना लोकनाथ को पुनेरु गिरफ्त करथिले। रायरंगपुर पहुँचवा पर तांकु कोर्ट चालान कर सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर 7 मास है 5टी हाथी शिमिलीपालू पलाई आसथिबा बेले देउली रेंज तथा कुलियणा फॉरेस्ट सेक्शन पशि आछंती। सेमाने गौड़रमा, बड़नुआ गाँ, भगवानपुर, भालियाडीहा,
ସରପଙ୍ଖା, କାମତା, ତିତିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାତୀମାନେ ଦିନରେ ଶୁଖୁଆପଡ଼ା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୋର ସମୟରେ ସେମାନେ ବଡ଼ନୂଆ ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଧବଳୁ ନାୟକ ଓ ଗୋଲାପ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁଣିଅଣା ବନପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ପଲରେ 2ଟି ଦନ୍ତା, 2ଟି ମାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶାବକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଗର ଅବସରରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଦେବସ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ମେଳା ବସିଛି। ମେଳାରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏହିପରି ଅବସରରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୋକାନରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟିମ୍ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ଟିମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ହେମ୍ରମ, ବହୁମୁଖୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସତ୍ୟବାନ ଧଳ, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଅମର ପରିଡ଼ା, ସୁଜାତା ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ସୁବୋଧ ସୁନ୍ଦର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଐତିହାସିକ ପିଞ୍ଛାବଣିଆ ଦୋଳ ମେଲନ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଲାମ କରାଯିବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ପୁରୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଲାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି, ମହୁଲପାଟଣା ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା 6,35,000 ଟଙ୍କାରେ ମେଳା ପଡ଼ିଆ ନିଲାମ ନେଇଛନ୍ତି। ବେତନଟୀ ବିଡ଼ିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସୁତାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଡ଼ିଓ ଗଗନ ବେହେରା, ଜିପିଓ ପିଓ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦରମୋହନ ସିଂ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବଦତ୍ତ ନିଆଡ଼ି ନିଲାମ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉକି 6,34,700 ଟଙ୍କାରୁ ନିଲାମ ଡାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କୃତିବାସ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜା ଏନ୍ଏସି ପୂର୍ବରୁ ଠିକାଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିରାମ କିଶୋରଙ୍କ ସହ 2 ଠିକାଦାର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଦାସ ଏବଂ ସୁରେନ ଖାଟୁଆଙ୍କ ବଚସା ଏବଂ ପରେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ନେଇ କରଞ୍ଜା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ 61/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶରତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ହାତବାଦଲା ହାଟ ପୂର୍ବସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ହାଟ ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବବୃହତ ହାଟ ଅଟେ। ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ହାଟ ନିଲାମରେ ଆରମ୍ଭ ରାଶି 1,49,787 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ନିଲାମୀରେ 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ଗିରି ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଉ ବୋଲି କହିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ପୁନଃ ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ 3 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନ ବଡ଼ଖମଣ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ବୟସ 26 ବର୍ଷ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ କାଦେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରୁ ଜାଗର ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର ହେବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ତହସିଲଦାର ଶୁଭଙ୍କର ସୁଦେଷ୍ଟା ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। 3 ଦିନ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଶବ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ସକାଳେ ହିଞ୍ଜିଳିଠାରେ ନଦୀରେ ଯୁବକଙ୍କର ଶବ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।